عسلامة الناس الكل، مرحبا بكم في قناتي مناعي أكاديمي. ما تنساوش باش تعملوا ابوني باش يوصلكم جديد. وكما شفنا سابقا تو سكي ان رابور افيك السويت غايي اللي تنجموا تسحقوا لهم في الباك، اللي هي الكونفرجنس كي فيه مبينو سويت اريثميتيك، سويت جيومتريك، كيفاه مبينو الليميت. توا لازمنا نعملو دي زيكزارسيس لي زابليكاسيون. دونك l'exercice نتاعنا عندنا comme données u0 égale à 0 ou un plus 1 égale à racine de 4 plus 3 un. Pour n appartient à grand n. Donc question Laulini, en montrant par récurrence que pour tout entier n de grand n, 0, la suite un elle est entre 0 et 4. Donc je نشوفوا أول valeur récurrence سهلة برشا زادة. récurrence B الأولى نايا ناخدو أول valeur تبدا بها ال n اللي هي 0 pour n égale à 0. on a u0 qui est égal à 0, elle est encadrée par 0 et 4. Donc vrai. Tawa. في البارتي الثانية متاع récurrence هي pour n positive. n positive معناها n appartient n هذايا. n positive عنا hypothèse. Supposons que un elle est entre 4 et 0 et on va montrer montrant que cette hypothèse reste vraie pour un plus 1. ديما هكا الريكورونس نتاعنا كي باش نستعملوها باش نبينو ديما هكا الديمارش. دونك اون افي هيا نبينو نحنا شنيا كوم دوني عنا في ليبوتيز. ديما نخرجو من ليبوتيز في ان بلس 1، ديما نخرجو من ليبوتيز اللي عنا on a un entre 4 et 0. وعنا لهنا في الدوني في اول اكزرسيس عطونا اللي un plus 1 en fonction de un. معناها نحنا باش نحاولوا نوصلوا للاكسبرسيون هذيا ونبينوها اللي هي entre 0 et 4. donc 3 un elle est entre 3 un entre 12 et 0 et 4 plus 3 un entre 16 et racine de 16 égale à 4. Racine de 16 est égale à 4 entre 0. لهنا عنا racine de 4 اللي هي supérieure à 0 معناها نجمو نحطو لهنا اللي supérieure à 0. donc تولي عنا لهنا un plus 1 elle est entre 4 et 0. donc وصلنا للريزولتا. donc توا conclusion quel que soit n appartenant à grand n 0 un l'encadrement صحيح معناه. وديما ماذا بيكم لي ريزولتا نتاعكم اعملوا لهم encadrement باش كي تستحقوا في كيستيون من بعد الريزولتا نتاع لي كيستيون بريسيدون تلقوهم حاضرين. ب توا ب الكيستيون باش يقول montrer que un est supérieur et strictement croissante. نحنا باش نبينو لي سويت كرواسونت ما بين لي ميثود هي عنا نبينو لي un plus 1 اللي supérieur à un. نحنا لهنا نجمو نبين لو un plus 1 au carré اللي supérieur à un carré. وبما انو عنا un plus 1 و un اللي هما بوزيتيف معناها نجمو on en déduit معناها لي un plus 1 اللي supérieur à un.
Donc نبدو un plus 1 au carré moins un au carré. هذه كي مبينوها اللي هي positive. معناها un plus 1 au carré elle est supérieure à un au carré. وبما انهم les deux un plus 1 و un معناها اللي هما positive بيناهم من هنا معناها نجمو نحو الكاري نحطو راسين هكاك باش يتنحى به الكاري تولي تبقى لينا un plus 1 اللي supérieure à un. دونك هاي un plus 1 au carré باش نحو به الراسين هذايا اللي هي 4 plus 3 un moins un carré اللي هي باش نعملو فاكتوريزاسيون هذيا اكسبرسيون هذيا عبارة ا x carré plus bx plus c. باش نعملو فاكتوريزاسيون نتاعها معناش تجينا عنا 1 plus un facteur de 4 moins un. وبما انها هذه بوزيتيف وهذايا زادا بوزيتيف خاطر عنا ديما un اصغر ستريكتومون من 4 باهي معناها هذه الكل تطلع بوزيتيف. دونك un plus 1 au carré اكبر من un ستريكتومون. هذا باش تعطينا الكرواسونس ستريكتومون باش تعطينا لي un ستريكتومون كرواسون هذايا السوبيريور ستريكت. وبما انها لهنا عنا اللي هما بوزيتيف un دونك نجمو نحو الكاري معناها un plus 1 supérieur strictement à un. ديما نوصيكم على l'encadrement تاع لي ريزولتا. باهي معناها هنا نحطو كار un اللي بوزيتيف نتاع كي نحينا الكاري. باهي معناها دونك un la suite un est strictement croissante. Mais توا الكيستيون اللي بعدو petit c عنا on déduire que un converge et déterminer sa limite. ديما les questions هذيما راهم typiques راهم ديما يتعاودوا نفس les questions معناها ونفس les exercices typiques في البكالوريا. دونك اعملوا ابوني عشان باش تلقوا les exercices في الكوريكسيون تفهموا بيهم. باهي عنا لهنا باش نبينوا الكونفرجونس دو لا سويت un عنا لهنا خرجنا اللي un هي strictement croissante. دونك ونحنا عنا في الديفينيسيون كيما شفنا في لي فيديو اللي سابقين باش نبينوا اللي هي كونفيرج يا اما عنا كرواسونت اي ماجوري والا ديكرواسونت اي مينوري. اور نحنا عنا كرواسونت وعنا un هي انفيريور ا 4 معناها ماجوري بار 4. دونك عنا مهنا الكرواسونس دو لا سويت وعنا لهنا الماجوري. دونك الكونفيرج ريتو كي تعملوا لونكادرومون تاع لي ريزولتا يبدو واضحين معناها قدامكم في ساعه ما تجيكم الفكره واليدي. باهي عنا لهنا ان ستريكتومون كرواسونت انا نكتبوها ان ستريكتومون croissante. Or et quel que soit n appartenant à n un entre 0 et 4. Donc من هذايا نخرجوا لي un est majoré ديما كش نحكوا على سويت نحطوها entre parenthèses ونحطوا n من l'autre. un la suite un est majoré par 4. Donc conclusion un converge. باهي توا باش نطلعوا الليميت. هنا يبين لنا كونفيرجونس توا باش نطلعوا لا ليميت soit L la limite de un. Donc cherchons
cherchons L. هكا ما غير لي بارونتيز L. غلط سامحوني. باهي عنا لهنا من l'encadrement هذا عنا UN أنا UN entre 4 et 0 donc وال UN هي elle converge vers L معناها ال L entre 0 et 4 باهي هذايا résultat 1 or كي نشوفوا لهنا نلاحظوا عنا ال UN plus 1 en fonction de UN 4 plus 3 UN or نحنا عنا اللي UN plus 1 converge vers L وال UN converge vers L معناها من هذايا نجم نخرجوا اللي L égale à racine de 4 plus 3L خاطر لهني ال UN converge vers L وال UN converge vers L avec on suppose que la fonction f de x اللي هي هذايا égale racine de 4 plus 3x معناها خدينا عبارة الفاريابل هي x avec l'x appartient le moins 4 tiers plus l'infini منين جبناها هذا حلو parenthèse يلزم عنا لهنا racine معناها il faut que 4 plus 3x positif من هذه نخرجوا اللي x supérieur à moins 4 tiers donc sacre parenthèse باهي عنا نحنا la fonction f هذايا f elle est continue sur moins 4 tiers plus l'infini ديما هكا لازم نكتبو هكا باهي توا شنو نجمو نقولو دونك عنا لهنا racine de 4 plus 3L égale à L avec L appartient à 0,4 نحطو الكاري لهنا 4 plus 3L égale à L au carré donc L carré moins 3L moins 4 égale à 0 نعملو الفاكتوريزاسيون نتاعنا عطينا L moins 4 facteur de L plus 1 égale à 0 معناها L moins 4 égale à 0 ou L égale à moins 1 اللي هي L égale à 4 ou L égale à moins 1 هذا à rejeter خاطر عنا ال L لهنا entre 0 et 4 معناها ال L positif تبقى لنا L égale à 4 conclusion L égale à 4 mais question libre عنا montrer entier naturel on a 4 moins un plus inférieur à 1 demi facteur de 4 1 donc deuxièmement petit a montrant
que quel que soit n appartenant à grand n, on a 4 moins un plus 1, elle est inférieure à 1 demi, facteur de 4 moins un. Ben, عنا لهنا كي نلاحظوا عنا ال un plus 1 ماهي en fonction de un. On a un plus 1 égale racine de 4 plus 3 un. معناها 4 moins un plus 1 معناها نحطو هادي باش نوصلوا للإنيغاليتي اللي هي égale 4 moins racine de 4 plus 3 un. نضربو في الكونجوغي متاع هادي en bas et en haut تعطينا égal égal 4 plus لهنا racine de 4 plus 3 un ولهنا تعطينا 12 moins 3 un خاطر a moins b facteur de a plus b تعطينا a carré اللي هي 16 4 au carré moins هادي au carré moins 4 plus 3 un égale à 12 plus 3 un sur 4 plus racine de 4 plus 3 un. or عنا نحنا ال un خرجناها ما كالinégalité par récurrence في la question premièrement petit a elle est positive. donc نخرجوا منها اللي هي racine de 4 plus 3 un elle est supérieure à 2. donc 4 plus racine de 4 plus 3 un supérieur à 6. donc l'inverse, on a 1 sur 1 plus 4 plus racine de 4 plus 3 un, elle est inférieure ou égale à 1 sixième. معناها نضربو توا في هادي معناها تطلع لينا توا باش نلقو هادي معناها 4 moins un plus 1 اللي هي 12 plus 3 un معناها نضربو هادي في 12 plus 3 un اللي هي 3 facteur de 4 plus un sur 4 plus racine de 4 plus 3 un. Elle est inférieure à 3 sur 6, 4 plus un. هنا موان عملت غلطة هادي موان هنا كي نديفلوبو دونك وي لهنا موان وهادي موان خاطر في الريزولتا لهنا موان 3 sur 6 facteur de 4 moins un. donc كي باش نحو لهنا السامبليفيكاسيون تعطينا هدايا اللي 4 moins un plus 1. non c'est pas ça مش هادي simplification هدايا تبقى 3 هادي simplification لهنا تبقى لنا 2 خاطر 1 demi لهنا ولهنا هذايا الكلها هي égal à 4 moins un plus 1. donc تعطينا هذايا 4 moins un plus 1 inférieur à 1 demi facteur de 4 moins un. هاكا résultat réponse نتاع الكيستيون. توا نمشوا لاخر كيستيون اللي هو كي ريزوم تو معناه اللي هو سؤال متاع الذكاء.
B. Retrouver le résultat de premièrement petit c. اللي هي باش لازمنا نلقوا الليميت نتاع الفونكسيون نتاع السويت ان اوترومون معناه نحنا من الكيستيون اللي قبلها ديما البيتي بي نستعملوا البيتي ا البيتي سي نستعملوا البيتي بي والبيتي ا عادة معناها هكاك باهي عنا لهنا نحنا بينا اللي 4 moins un plus 1 elle est inférieure à 1 demi facteur de 4 moins un. B. Pour n égale à k, pour tout k lié appartenant à n, on a 4 moins uk plus 1, elle est inférieure à 1 demi, 4 moins uk. Pour k égale à 0, à la valeur تبدأ بها, on a 4 moins u1 اللي هي positive. Elle est inférieure à 1 demi 4 moins u0. Pour k égale à 1, on a 0 inférieur à 4 moins u2, 1 demi 4 moins u1. Pour k égale à 2, on a 0, 4 moins u3, 1 demi, 4 moins u2. هكاكا توا نشوفو pour k égale à n moins 1. On a 0 inférieur à 4 moins un, inférieur à 1 demi, facteur de 4 moins un moins 1. On fait le produit de terme à terme et on simplifie. معناها شنو قلنا نضربو هكا le produit terme à terme باش يعطينا 0 inférieur à 4 moins un, elle est inférieure ou égale. لهنا كي شنو نضربوهم الكل عنا لهنا قداش من itération عنا n moins 1 le dernier terme moins le premier terme plus 1 n moins 1 moins 0 plus 1 اللي هي n معناها لهنا باش نضربو n demi في بعضها n fois معناها n demi à la puissance n facteur كيش نضربو هذم هكا تعطينا 4 moins u0 اللي هو أول le premier terme خاطر هذايا عبارة suite géométrique de raison 1 demi اللي هي 4 moins u0 اللي هو égal à 0 هذا égal à 4 معناه 1 demi à la puissance n. Donc شعنا لهنا 0 4 moins un, elle est inférieure ou égale 1 demi à la puissance n. وكما شفنا في الفيديو سابقة أنه كي تبدأ عنا الكيو à la puissance n كيش نبينو الليميت متاعها كي تبدأ الكيو avec q entre moins 1 et 1 ديما تعطينا q à la puissance n tend vers 0 lorsque n tend vers plus l'infini. وعنا ال 1 demi لهنا ال 1 demi elle est avec 1 demi entre moins 1 et 1 معناها 1 demi à la puissance n tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Donc je vais aller عنا هذه tend vers 0 lorsque n tend vers plus l'infini وهذايا 0.
معناها 4 moins UN elle est égale à 0. وعندنا UN converge. Et limite, parce que n tend vers plus l'infini de UN égale à 4. خاطر هذه donc égale à 0. Et voilà la conclusion.